Usa ka US-based yogurt company mibukas ilang labing unang tindahan dinhi sa Subo. Gikampanya nini ang healthy lifestyle. Ang kamaturan ni hatod ni Carla Cristaldo Quiatan, USGR Mascom intern. Gibuksan na sa Golden Spoon, tigama sa artisan approach flavored yogurt ang ilang labing unang branch sa Sugbo nga ana sa SM City Cebu, North Wing Building niadtong Biyernes sa hapon. Matod ni Rica De Jesus, General Manager sa Golden Spoon, gi-highlight sa maong tindahan ang bago ug lahi nga paagi sa weightless pricing nga dili pareha sa ubang manufacturer sa yogurt diin dili na kinahanglan pa ang itimbang ang paliton nga produkto. Aron mahibaw-an ang kantidad sa paliton sa weightless pricing, ang customer nga palit mukuha lang sa sulanan og siya ang bahala sa gidaghanon sa iyang makurot nga yogurt. Cebu will be the first store in the Philippines to have weightless pricing, where you buy a cup and you can fill it up with as much yogurt and toppings as you want. Dugang pa ni De Jesus, sa Golden Spoon lang matilawan ang yogurt nga ice cream nga adunay 50 ka mga lain-laing flavors nga kapilian sa ilang customers. Ang Golden Spoon aduna nay 130 ka mga tindahan sa lain-laing mga nasud ug sa Pilipinas 12 ang anaa sa Manila ug ika-13 ang bag-ukay lang nga gibuksan sa SM Cebu North Wing. Carla Cristaldo Quiatan, USJR Mascom intern, CCTN News.